सूट पीस अछि 800 टंका नेगिर 5000 टंका एटा 230 टंका गोला वीडियो देखली सरी गोला फेरो ना हेतला एई कलरटा बहुत बढ़िया लागछ देखो प्रीवियस वीडियो रे तो व्यूज बहुत बढ़िया जाइतला बहुत बढ़िया जाउजी आ केनता सेल केनता हैला सेल तो बहुत बढ़िया जा देखो एचएन भी स्टॉक पड़ी जे डेली हमर जाउजे ऑनलाइन रे बहुत बिक जाउजे ऑनलाइन बहुत बढ़िया होउछे सब बहुत जो बहुत पूरा एटा तो थार मन गदा गदा थिसे सब बोले इसे सप्ताह है सब सप्ताह भीतर हाथी अछि टेराकोटा अछि फुल अछि टेराकोटा अछि तापर मझिरे राउंड टेराकोटा अछि एटा मझिरे काम कलर कॉम्बिनेशन ता बहुत बढ़िया लागसे देखन ब्लैक रेड रे कॉम्बिनेशन रे अछि एटा हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु प्रियंका हैंडलूम के इनु देखुन बहुत सारा इटा सूट पीस माने अछि देखुन थरे तांगर घर के विजिट करूँ इनु आपण मानकु बहुत सारा कलेक्शन मिली जिबा इटा होचे थान कपड़ा देखुन केते सारा कलेक्शन अछि देखुन थान कपड़ा रो पूरा भरी छे देखुन इटा भी थान कपड़ा है देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन यूनिक डिजाइन रो अछि इटा देखुन इनु भी अछि बहुत सारा कलेक्शन अछि थरे तांगर घर के विजिट करूँ इनु तो आपण मानकु बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिली जिबा कम रेट रो नै करी पूरा हाई प्राइस तक नमस्कार आई देखावा सब होलसेल रेट देखामा हमें जेते भी देखो जो सब होलसेल रेट आ सब फिक्स रेट देखो हमें पूरा पूरा लेखी मारे फिक्स रेट मालिक रखी जो एथि लागि फिक्स रेट की पूरा टोटल सब जिनिस होलसेल रेट दो सब होलसेल रे मिली बा ना एथि लागि एतकी वैरायटी रखु जो आ होलसेल रेट दो जो आ फिर ना कहबे आगे बार्गेनिंग करूं बोली केते कस्टमर पसंद बार्गेनिंग कर आगे कम हेबाग ने शिपिंग फ्री हेबाग ने हे सब कसन एथि हमें कहू जो शिपिंग तो लागवा एरिया जानी करी लागवा जेंता लागवा कथा डिस्टेंस जानी करी आ पूरा होलसेल रेट दे दो आ हमर वैरायटी देखो ई सब सूट पीस एटा सब सूट पीस अछि 800 टंका नेगिर 5000 टंका 800 रु नेगिर 5000 टंका तक देखो घर के आसन इटा देखो जी जते आहुरी अछि बाकी सब के देखे ना हवार आई सब माने 230 टंका रु नै करी 2000 टंका तक ई सब रही होछे ना सब हला 7 हला कम दाम सब इटा 230 टंका रु नै करी 2000 टंका मीटर अछि देखो सब वैरायटी अछि देखुन केते सारा कलेक्शन 1000 ऊपर कान सब गोटे गोटे आ इटा देखो एटा देखो जो जेंटा एटा हमें डिस्प्ले रे देखि दो जो कि हमन वैरायटी हे जागा रे देखि ना पारन बोली हमें डिस्प्ले रे एटा देखो जो देखो ये सब हेवी हेवीटा है एटा सब थान कपड़ा है ना सब थान कपड़ा देखुन एटा 230 टंका एटा 230 टंका एटा 300 टंका एटा 300 टंका एटा 270 टंका एटा 270 260 नु नै करी 230 टंका नै करी एटा देखुन एटा 3D पैटर्न सब है ए 3D पैटर्न देखुन कितने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन सब जानि पारबे हमें काना वैरायटी रखी जो एटा 900 टंका पड़बा एटा 900 टंका एटा 650 एटा 700 एटा 950 एटा 950 एटा 900 एटा 900 हमें जते भी देखो जो प्राय जेते हमें कलेक्शन करि पारसु माने कलर हे पारसु हमें देखे भी पारसु आ पूरा यूनिक डिजाइन भी अछि ना पर देखुन हमें तो हमर थान रो स्पेशल वीडियो हो जे सूट पीस रो भी स्पेशल वीडियो हो जे सेति लागि हमें सब जिंस देखे भी नहीं पारबार आपन जदी घर के आसी पारबे बेले हमें सब देखि पारमा सब देखि पारबे आ सूट पीस रो प्रीवियस वीडियो रे सूट पीस रो पूरा कलेक्शन दिया है छै ना जा है तापरे एछन सूट पीस संगे थान भी करमा टिके लोग माने जानि भी पारबा कथा कि आगे खाली सूट पीस माने करूजन कमेंट माने आसु जे सूट पीस करूजन थान कपड़ा हमें जानि ना पारबा देखि ना पारबली देखे दमा जी आज सूट पीस भी कर दमा और थान भी थोड़े कर दमा एटा मिक्स कररी आ नेक्स्ट वीडियो रे जेंटा करमा सेपरेट करमा ने आ तांकर वीडियो रे तो प्रीवियस वीडियोटा अछि बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलितला एबे हमें गान देखमा एशन देखमा आज कम रे तो सब बेले वीडियो करजु एशन 2800 रु नै करी 4900 तक सूट पीस मन 2800 रु नै करी 4000 एशन सेपरेट वीडियो करमा कम रेट रो अलग आ हेवी रेट रो अलग काहे सब कर देले कि नै माने लंबा बहुत ही वीडियो हेते लगी एशन 2800 रु देखामा 4900 तक सब हेवी देखामा आ सब फिक्स रेट है सब जिनिस आ सब शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा केते काना रहू छे शिपिंग चार्जेस रहू जे 80 टका रहू जे 100 टका रहू जे हम स्पीड पोस्ट सब करू स्पीड पोस्ट हे जिबा ना देखो आज देखामा 2800 रु आरंभ देखामा यार देखु नछन एटा देखुन 2800 टका आबा टेराकोटा रे आबा टेराकोटा डिजाइन रे अछि देखुन इटा 2800 टका ब्लू रेड रो कॉम्बिनेशन अछि ना डिजाइन कलर दुइटा अछि आलरी कलर अछि एटा ब्लैक आ ब्लू रे देखि दउ छु ना क्या
দুইটা আছে কলর মাত্র দেখুন এটা গুটে আছে তিনটা আছে নাহলে ইনু তো 800 রু স্টার্ট হই যাছে না 800 রু স্টার্ট আছে 800 রু স্টার্ট করলে লম্বা বহুত ভিডিও হই যাছে এতে লাগি আমি আমার তো অলরেডি ভিডিও মানে আছে কম রেট র এটা খালি স্পেশাল হেভি রেট র ভিডিও আছে দেখুন কলর তিনটা আছে কলর তিনটা আছে দেখুন এটা দেখুন দেখে দিলি লাগুছে আপন মানে স্ক্রিনশট দেখে দিলি রেড ব্লু র কম্বিনেশন এটা দেখুন মেরুন ইয়েলো র কম্বিনেশন মেরুন ইয়েলো র কম্বিনেশন রে আছে দেখুন এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন টেরাকোটা উন্হে संगे पूरा सेट पूरा सेम আছে না মাত্র 2800 টাকা আসুছে এটা 2800 মাত্র 2800 মাত্র 2800 টাকা এটা খালি টেরাকোটা রে सब 2800 এটা ওটা দেখুন এটা ওটা বি বহুত ব্ল্যাক টেরাকোটা রে আছে 2800 টাকা সেট पूरा सेम डिजाइन আছে না এটা 2800 টাকা রে দেখুন কলর अलग अलग है মাত্র 2800 টাকা আসুছে এটা ওটা দেখুন 3D রে আছে এটা দেখুন 3D প্যাটার্ন রে পিঙ্ক দেখুন তার কলর কম্বিনেশনটা বহুত বঢ়িয়া আছে এটা রেড ইয়েলো রে আছে না রেড ইয়েলো পিঙ্ক রে আছে পিঙ্ক রে আছে এটার পিঙ্ক রে বি কেতলে সেট হেসি কেতলে ইয়েলো রে আছে এটা কেতে পড়ছে এই 2800 আছে এই 2800 টাকা রে এটা পুরা 2800 রে পুরা থাক থাক আছে এটা পুরা থাক থাক কালেকশন আছে এটা বি 2800 এটা বি নয়া ডিজাইন রে আছে দেখুন 2800 রে দেখুন এটা বি 2800 টাকা সবটা ডিজাইন রে আছে দেখুন এই 2800 হেটা সব 3D প্যাটার্ন है ব্লু রেড র কম্বিনেশন হ্যাঁ এই 2800 রে এটা ওটা দেখুন এটা ময়ূর চুল র গোলা ভিডিও দেখলি সরি গোলা এটা নাইতলা এটা দেখুন এটা 2900 আবা এই কালেকশনটা বহুত চালিতলা না বহুত ইতার কলর বি তিলা ব্লুটা তিলা সরি গোলা র এটা খালি গুটে আছে কেন কলর রে 2900 টাকা আবা এটা 2900 টাকা রে আছে যেটা রাহুছে স্টক আমি দেখাই দউছু হ্যাঁ এটা পরভা ডিজাইন র এটা তো আমন সবু বেলে স্টক থিছে আর সবু বেলে বিক্রি বি বড় এটা পরভা ডিজাইন টেরাকোটা না দেখুন ইনর তো থান কপড়া বি আছে না কে আছে আমন 2900 টাকা से যাউজি এ আউ সে যদি থান কপড়া নেলে কেতে টাকা পড়বা খালি 700 মিটার আছে 700 মিটার না এটা 2900 হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন এটা বি ময়ূর ডিজাইন র এটা ময়ূর পুচ্ছরে এটা ওটা অলগা ডিজাইন রে আছে না এটা এটা কেতে পড়ুছে 2800 টাকা রে দেখুন কলর কম্বিনেশন দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে যে হেই 2800 পড়ুছে ব্লু ইয়েলো র কম্বিনেশন না এটা ওটা দেখুন ডিজাইন রে এটা ঘর পুতলি ডিজাইন পানপতর দেখুন হেই 2800 পড়ুছি 2800 গ্রিন কলর রেড কলর কম্বিনেশন রে না গ্রিন রেড র কম্বিনেশন এই ডিজাইন জনতা আছে এটা পুরো সেম আছে ডিজাইন খালি কলরটা অলগা আছে এটা আছে গ্রিন আছে এটা দেখি রেড রে গ্রিন আছে এটা ব্লু রে রেড আছে ব্লু রে রেড আছে দেখুন তার উনহি ডিজাইনটা বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে পুরো সেটিং রে আছে এটা বি হেই 2800 টাকা রে आउ थान कपड़ा नेले तार डिलीवरी चार्ज केते काना रहउछ थान कपड़ा माने काना सी के 2 मीटर नेले के 3 मीटर नेले से जेनते नेबे से अनुसार शिपिंग चार्जेस ता आसी जेते नेबे से हमको पठाले हम हिसाब रे बते पासो देखुन एटा मेहंदी येलो रे आबा मेहंदी येलो रे आउछ एटा 2800 टका आबा 2800 टका रे आसी जाउछ देखुन कॉम्बिनेशन देखुन केते सुंदर लाଗୁछ देखुन এই 2800 টাকা আবা কম্বিনেশন আছে এই 2800 টাকা রে যেটা আপন মানকু ভাল লাগুছে ই নম্বর যে স্ক্রিন রিফ্লেক্স আছে না স্ক্রিনশট মারি পঠে দেবে এটা ওটা বি বহুত বড় লাগুছে অরেঞ্জ রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন না টেরাকোটা রে আছে দেখুন এটা থিলা সেট वन থিলা সবলে নোয়া নো আউছি এটা কেতে পড়ুছে হেই 2800 টাকা হেই 2800 দেখুন 2800 র তো বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন মানে খালি আছে গুটে এটা গুটে ডিজাইন মে এটা গুটে মেরুন রে থিলা এটা গোল্ডেন কম্বিনেশন এটা গোল্ডেন কম্বিনেশন রে আছে না উনহি রে তার বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা সেম है উপরটা বাকি কম্বিনেশন কলর কম্বিনেশনটা অলগা আছে না এটা গোল্ডেন আছে এটা মেরুন রে এটা মেরুন রে আছে কাকে কেনটা চয়েস দরকার যাকে যেটা ভাল লাগুছে সে নেই পারবে না দেখুন এটা মেহেন্দি রে গুটে আছে ওটা মেহেন্দি রে আছে দেখুন তার গুটে জিনিস দেখুন সেটিং হলা এটি টেরাকোটা আছে তার উন্নতি বি টেরাকোটা উন্নি রে বলে এটা দেখুন টেরাকোটা আছে কিতে সুন্দর কালেকশন দে দেখুন 2900 টাকা আছে 2900 টাকা রে এই যায় দেখুন এই সেম রেট রে আসি যাউছে এটা এটা ডিজাইন দে দেখুন বহুত ইউনিক লাগুজি দেখুন ডিজাইন দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা ঘর আছে টেরাকোটা আছে টেরাকোটা রে উন্নি রে টেরাকোটা আছে এটা ঘর রে আছে না हां येलो এটা কেতে পড়ুছে এটা 2900 আসুজি 2900 টাকা রে এটা আসি যাউছে দেখুন এটা ওটা দেখুন 3D প্যাটার্ন আছে এটা ওটা 3D প্যাটার্ন আছে না লাগুজি কালার কম্বিনেশন দেখুন এটা ব্লু কালার রে ব্লু রে স্কাই ব্লু রে আছে দেখুন আর এটা উন্নিটা লাইট ব্লু রে আছে না এটা কেতে পড়ুছে এটা 2900 होजी 2900 এটা পুরা 3D पैटर्न है बहुत शाइनिंग है सी कपड़ा এটা দেখুন নেক্সট ডিজাইন রয়েছে এছন দেখুন গ্রিন येलो র কম্বিনেশন এটা পুরো ছোট ছোট প্রিন্ট রে আছে না ছোট ছোট এস ডিজাইন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা নাম হচ্ছে এস ডিজাইন রে এটা কেতে পড়ুছে কি এটা 2800 পড়ুছি 2800 দেখুন মাত্র 2800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা দেখুন येलो রেড র কম্বিনেশন আছে টেরাকোটা রে আছে দেখুন
टेराकोटा रे अछि टेराकोटा रे येलो रेड रो कॉम्बिनेशन अछि देखो एटा केते पडुची के एटा है 2800 टंका रे देखो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आसे 3000 टंका अछि एटा 3 एटा डिजाइन देखुन एथि लागि रेट है इधर हाथी रो काम होई छी देखुन एटा देखो हाथी रो काम होई छी एटा किंडा हाथी रो एटा सब हाथी रो इसे सफ्टा है सब हां हां सफ्टा भीतर हाथी अछि टेराकोटा अछि आ एटा उन्नी ना एटा 3000 टंका अछि 3000 टंका रे आसी जाउ रेट रो कॉम्बिनेशन इरो देख इटा 3D पैटर्न अछि देखुन 3D पैटर्न है बहुत सुंदर लागै कॉम्बिनेशन अरे देखो रेड ब्लू रे अछि रेड ब्लू रे आ उन्नी रे एटा टेराकोटा रे अछि ना एटा आबा 3000 टंका 3000 टंका रे एटा आसी जाउ छै आ सबुते शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा है हां एटा गुटे देखुन एटा कोणार्क चक्र डिजाइन रे अछि डिजाइन बहुत बढ़िया लागै छै पूरा एटा तो केही पिनभार मन नुहे देखे देल देखो एटा गुटे बहुत बढ़िया लागै छै 3000 टंका रे एटा देखुन येलो रेड रो कॉम्बिनेशन अछि एटा देखुन ब्लैक रेड रो कॉम्बिनेशन ई कलर कॉम्बिनेशन ता बहुत बढ़िया लागसे देखुन ब्लैक रेड रे कॉम्बिनेशन रे अछि एटा डिजाइन सेम है खाली एटा येलो रेड रे अछि आ एटा होउछे ब्लैक रेड रे कलर अलग है डिजाइन सेम है रेट सेम है 3000 टंका हे 3000 टंका रे दुईटा आसी जाउछे हे रेट अछि दुईटा एटा देखुन 3D पैटर्न एटा देखुन 3D पैटर्न रे एटा तो आहुरी सुंदर लागु एटा पीच कलर रे अछि ना रेड पैंट उन्नी अछि हां देखुन आ एटा होउछे देखुन एटा गाउन टा बनबा एटा होउछे गाउन एटा पैंट उन्नी अछि आ जते भी ड्रेस देखो जो जेन कलर रो उन्नी थिबा से कलर रो पैंट थिबा सबुथि ओ सबुथि ग्राहक जेनटा कहसन आगे केन कलर रो पैंट उन्नी कहले हम जेनटा देखो सेम पूरा रहउछे एटा केते प्राइस टा केते रहउछे 3000 टंका आसुजे 3000 टंका रे एटा गुटे देखुन एटा मधुपुरी डिजाइन कहसन मधुपुरी डिजाइन सुंदर बहुत लागसी एटा भी तो सब ले ट्रेंड रे चली छै ना सब बहुत जो चलसी बहुत पूरा एटा तार तो थान मन गदा गदा थिसी सब बोले आई ता थान खाली नेले केते पड़बा एटा सब डिजाइन रो रेट अलग अलग अछि एटा देखुन 3300 टंका सेट अछि एटा सेट ता 3300 टंका रे देखुन 3300 टंका रे आसी एटा वर्तमान दुईटा अछि हां कलर दुईटा अछि कलर दुईटा खाली एटा अछि लाइट कलर रे एटा रेड ब्लैक रे ना रेड ब्लैक रे एटा केते पड़ु छै की तार प्राइस 3300 टंका रे आसी जाउ छै सेम है कलर अलग है रेट सेम है रेट सेम है 3300 टंका आ प्रीवियस वीडियो रे तो व्यूज बहुत बढ़िया जाइतला बहुत बढ़िया जाउ जी आ केंदा सेल केंदा हैला सेल तो बहुत बढ़िया जी आ देखुन एछन भी स्टॉक पड़ी जे डेली हमर जाउ जे ऑनलाइन रे बहुत बिक्री होय छै ऑनलाइन बहुत बढ़िया होय छै बिक्री देखुन एटा देखुन कॉम्बिनेशन एटा 3700 आसु जे देखुन एटा 3700 सफ्टा रे टेराकोटा अछि उन्नी भी हेवी अछि उन्नी भी हेवी पूरा अछि देखो 3700 टंका एटा 3700 टंका लाल ग्रीन रो वीडियो देखुन जे ऑर्डर करू नहीं तो बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाउ बहुत स्टॉक कम रहसी हमें आज वीडियो करथुमा बहुत लिमिटेड स्टॉक रहउ जे जते स्टॉक रखले भी हमर वैरायटी अनलिमिटेड हां हां आ रेट पूरा होलसेल रेट आ सेति लगी जिंसा बिक्री देखुन एटा डिजाइन देखुन एटा गुटे नवा डिजाइन अछि देखुन उन्ही रो पूरा टेराकोटा अछि सुलह कुटी अछि सुलह के 17 कुटी अछि ओ एटा देखुन डिजाइन दा देखुन केते सुंदर लागु छै एटा होछि एटा होछि उन्नीटा ना एटा होछि 3400 टंका रे 4000 टंका तो कम ना हेबार कथा डिस्काउंट रे लोग 4500 4600 रे घिनु जा हां हां एसन देखुन गुटे डिजाइन दे एटा तो विचित्रापुरी समझते जानते एटा विचित्रापुरी कपड़ा है सब बोले चलसीरा देखुन एटा व्हाइट ब्लैक रे अछि ने इतार भी कलर मने अछि 3400 टंका रे व्हाइट ब्लैक रेड रो कॉम्बिनेशन रे देखुन एटा देखुन एटा बोइतो एटा भी हमन सब बोले स्टॉक अछि एटा गुटे भी यूनिक डिजाइन रे अछि सब बोले स्टॉक अछि देखुन बोइतो डिजाइन है रेड ग्रीन रो कॉम्बिनेशन रे देखुन सेम डिजाइन है हां डिजाइन सेम है हां एटा गुटे खाली कलर टा अलग रेट सेम रेट सेम रहउ छै आपण मान को कलेक्शन माने भल आउ छै हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब कर नेबे एटा देखुन डिजाइन एटा देखुन एटा गुटे नवा डिजाइन आसी गेला एटा गुटे सफ्टा डिजाइन हेवी वर्क छै एटा 3300 टंका रे आसी जाउ छै देखन कलेक्शन माने खाली देखु थाउना एटा भी 3300 आसु छै एटा भी 3300 कॉम्बिनेशन एटा पूरा फुल सफ्टा रे छै ने मात्र टिकली सफ्टा रे 3300 टंका रे एटा आसी जाउ छै एटा गुटे देखुन डिजाइन दे एटा तो पूरा यूनिक है सब बेले मोन स्टॉक थी केन ई कलर टा 3500 टंका सेट आउ जी देखुन कॉम्बिनेशन देखुन एटा गुटे बहुत बढ़िया लागु छै देखुन एटा 3500 देखुन कॉम्बिनेशन 3500 टंका रे आसी छै रामा ग्रीन रे चारटा सूट ऑर्डर अछि वर्तमान भी एटा चारटा सूट ऑर्डर हे सला ना अछि एचएन भी अछि एटा देखुन कॉम्बिनेशन एटा देखुन एटा गुटे बहुत बढ़िया लागु छै रामा ग्रीन रे एटा अछि एटा होछे देखुन कॉम्बिनेशन देखुन रेड कलर रे एटा तीनटा अछि देखुन तीनटा म देखे दउ आपण मान को जेनटा भल लागु छै आपण मान नै पारबे देखुन एटा आसी गला स्काई कलर रे
তিনটা কলর দেখুন স্কাই কলর এইটা আছে এটা হচ্ছে আসি গলা রামা গ্রিন রে আর এটা আসি গলা রেড রে ব্ল্যাক কলর কম্বিনেশন যেটা পাবে চাইবে আপন মানে নেই পারবে সেম প্রাইস রে এটা রহি আছে 3500 টଙ୍କା রে আসি যাଉଛି কলর তিনটা আছে এটা আসি গলা দেখুন ব্লু কলর রে বহুত সুন্দর লাগছে এটা সবু বলে চলছি এটা এটা 3600 পড়ুজি এটা 3600 বক্স হিজে না হেভি সফট আছে 3600 ଟଙ୍କା রে এটা আসি যাଉଛି এটার भी কলর মানে মিলি যাচ্ছে আমনু आ कमेंट करछन कि गाउन रो किते मीटर बा गाउन 40 रोजी 240 सब 240 आ पैंट कपड़ाटा किते रहउछ 2 मीटर आ गाउन टा रहउछ 240 ना एटा देखुन एटा देखो कलर को 3600 टका सेट 3600 टका रे एटा उन्नीटा मते बहुत बढ़िया लागला देखो डिजाइन रछि हेवी अछि पूरा चौड़ा अछि ना मात्र 3600 टका 3600 टका रे एटा आसी जाउछि देखो एटा देखुन पूरा एटा उठे अछि एटा उठे पूरा यूनिक डिजाइन रे देखो लाइट कलर रे अछि 3600 टका 3600 देखो मात्र 3600 टका रे एटा आसी जाउछि एटार भी कलर माने थिसी हमनु देखामा आके यदि हेबाला एटा देखुन 3600 टका सेट एटा 3600 देखुन एटा 3600 टका रे आसी जाउछि एटा देखुन डिजाइन सेम है खाली कलर टा अलगा है ना एटा अछि ब्लू कलर रे हे 3600 रे एटा अछि देखो रेड कलर रे एटा देखुन डिजाइन एटा ओडे आसी होला देखो तो बहुत सुंदर लागसे और बढ़िया बिक्री भी है एटा देखुन देखुन रेड ब्लैक रे अछि 3600 टका 3600 टका रे एटा आसी जाउछि देखली ना के एतार कॉम्बिनेशन है हां एटा देखो एटा कलर कॉम्बिनेशन रे अछि एटा कलर माने अछि सब एटा सब 3600 सब 3600 देखो ने 3600 टका रे एटा देखली ना एतार कलर माने एटा कलर एतार भी तीन चारटा कलर माने अछि तीन चारटा कलर अछि ए 3600 टका रे 3600 टका हां देखुन सब आसी जाउछि केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि एनु थान पीस बेले आपण माने नै पारबे देखुन एटा डिजाइन देखुन एटा 3600 है एटा भी 3600 डिजाइन देखुन देखुन एटा डिजाइन देखो के पैटर्न अलग अछि एटा भी 3600 एटा डिजाइन देखुन बॉक्स भीतर अछि सबटा एटा ओडे यूनिक डिजाइन आसी जाइछे पूरा देखुन एटा भी 3600 टଙ୍କା रे आसी जाइछे बहुत बढ़िया कलेक्शन गुटे नवा डिजाइन देखमा 3500 टଙ୍କା मात्र अछि देखुन एटा ओडे यूनिक डिजाइन टा देखुन एटा देखुन एटा ओडे तो मु काहे को पिनभा नुहे देखन ताल देखुन एटा ओडे बहुत बढ़िया लागुछे आया देखुन खुलले जना पड़वा डिजाइन ना तो जना ना पड़वा एटा देखुन डिजाइन टा देखुन फुल केते बढ़िया लागुछे घर अछि एटा ओडे बहुत बढ़िया लागुछे 3500 टଙ୍କା सेट अछि केते 3500 टଙ୍କା रे आसी जाउछे देखुन इधर उन्हीं पैंट होचे रेड ब्लैक देखुन देखुन एटा होचे पूरा फुल देखि दोन केते बढ़िया लागुछे 3500 टଙ୍କା सेट 3500 टଙ୍କା रे आसी जाउछे एटा एटा देखुन हाथी रो अछि लाइट कलर रे ना पिंक रे हां देखुन बहुत सुंदर लग लाइट पिंक रे सीमेंट रो कलर कॉम्बिनेशन अछि तीनटा कलर सरी गला न इधर उन्हीं रे हे पिंक रे अछि ना पूरा तार कॉम्बिनेशन पूरा फुल मैचिंग फुल मैचिंग अछि 3500 टଙ୍କା से 3500 देखुन मात्र 3500 टଙ୍କା एटा ओटे देखुन एटा टेराकोटा रे अछि ना पूरा राउंड टेराकोटा रे अछि राउंड टेराकोटा अछि घर घर अछि घर अछि पूरा एटा केते पडुछ हे 3500 टଙ୍କା हे 3500 देखुन हे 3500 टଙ୍କା रे आसी अछि बहुत देखि के चलथु आइथि लागि बिक्री हेसी हां देखुन एटा देखुन एटा तो आहुरी सुंदर लजु पूरा सबटा हेवी सबटा रे अछि ना मात्र 3500 टଙ୍କା एटा 3500 टଙ୍କା रे देखुन आसी जाउछ एटा देखुन मात्र 3500 टଙ୍କା सेट अछि बहुत हेवी अछि रेड ब्लैक व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन अलग टाइप रो टेराकोटा एटा ओडे अलग डिजाइन अछि डिफरेंट डिजाइन रो अछि सब एटा देखुन राउंड एटा पूरा डिजाइन अछि देखुन बॉर्डर बाकी पूरा तीन लाइन अछि हां फुल अछि टेराकोटा अछि ताहरे मझी रे राउंड टेराकोटा अछि एटा मझी रे काम अछि मझी रे एटा काम अछि ए 3500 टଙ୍କା एटा केते टଙ୍କା पडुछ 3500 टଙ୍କା रे आसी जाउछ एटा गुड डिजाइन एटा पूरा राउंड टेराकोटा रे अछि ने पूरा राउंड टेराकोटा अछि गुटे मझी रे फुल अछि आ इतार उन्नी रे केना रहउछ टेराकोटा रे अछि हां पूरा फुल टेराकोटा रे देखो पूरा मस्त लागुजी केते बढ़िया लागुची जे एटा 3500 एटा तो बहुत पूरा यूनिक लागुजी ए डिजाइन ना बहुत बढ़िया लागुछ ना व्हाइट कलर ग्रीन रे हाफ सॉफ्ट रे एटा उडे बहुत बढ़िया अछि एटा केते पडुछ के मात्र 3600 3800 टଙ୍କା से 3800 देखुन 3800 टଙ୍କା रे आसी जाउछ कलर कॉम्बिनेशन देखुन पूरा बहुत फाइन अछि आ कपड़ा भी पूरा 100 एटा उडे डिजाइन देखुन ए डिजाइन ना भी बहुत बढ़िया लागसे देखो सुंदर लागसी आ बहुत बढ़िया बिक्री भी हेसी ए डिजाइन टा एटा भी 3800 आउची 3800 देखो 3800 टଙ୍କା रे एटा आसी जाउछे एटा देखुन एटा देखामा एटा तो आहुरी टिके हेवी अछि देखुन का डिजाइन कमा पूरा से देखुन काना कहबे डिजाइन हे हरिण अछि हरिण फूल अछि जुती सब किछि बॉक्स पैटर्न रे अछि ने एटा मात्र 3800 टଙ୍କା आउची 3800 देखुन एटा मात्र 3800 टଙ୍କା रे आसी जाउछे एटा देखुन अछि ने देखाली तार कलर माने देखुन ओ इतार कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे देखुन तीनटा कलर अछि
हे 3800 देखो डिजाइन कलर এই কলরটা বহুত বড়িয়া লাগুছে দেখুন এইটা উঠে আসিলা রেড কলর রে এটা রেড পিঙ্ক রে আছে উনি এইটা পিঙ্ক রে আছে না তিনটা আছে এটা উঠে দেখুন এটা উঠে আসিলা রেড রে আছে উনি এটা পিঙ্ক রে আছে এটা ব্ল্যাক পিঙ্ক রে আছে এটা ব্ল্যাক পিঙ্ক রে আছে না সেম প্রাইস রে আসি যাଉଛି 3800 এটা দেখুন আହୁରି টিকে টিকে হেভি আউছে রেড টিকে টিকে বড়ুছে ডিজাইন টিকে টিকে হেভি আউছে দেখুন এটা भी है 3800 এটা পাঁচ পতর সফটওয়্যার এই 3800 দেখুন 3800 টাকা রে পুরা সফটওয়্যার হেভি আছে আর পাঁচ পতর ডিজাইন আছে এই 3800 হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন ডিজাইন এটা পুরা তো রেডিয়াম है রেডিয়াম ব্যাগ পুরা চমকুছে দেখুন এই 3800 টাকা এই 3800 রে দেখুন হেই 3800 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି এটা ওটা নেশন দেখালি অধা সফটওয়্যার হ্যাঁ হাফ সফটওয়্যার গ্রিন হোয়াইট র দেখেতলি এইটা আসিলা রেড হোয়াইট বহুত সুন্দর লাগুছে এটা কেতে টাকা পড়ছে এই 3800 টাকা সেট এই 3800 দেখুন 3800 টাকা রে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা উৎকল লক্ষ্মী এটা भी तो बहुत চালিছে না দেখুন 3800 টাকা সেট এটা কেতে পড়ছে 3800 টাকা রে আসি যাଉଛି এই 3800 টাকা মাত্র সেট আছে আজির কলেকশন মানে কেনতা আছে কমেন্ট সেকশন টি बताबे আহুরি এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া ইউনিক ডিজাইন টি আছে দেখুন পুরা ডিজাইনার কলেকশন বলবে এটা হচ্ছে দেখুন এটা না দেখলে জনা না পুরো ডিজাইনটা এটা উনহি পুরা কেতে হেভি রহুজি দেখুন এটা হচ্ছে 3800 টাকা সেট 3800 আইটা বহুত লিমিটেড স্টক রহুজি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আসুছে কিন্তু আমি দেই না পারবা হ্যাঁ দেখুন এই 3800 টাকা এই 3800 রে আপন বাহরু নেবে 1000 টাকা রু তলকে এক্সট্রা নাই মিলে এটা দেখুন হেই 3800 টাকা এটা भी হেই 3800 দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে দেখুন খালি এটা भी দেখি দউছে টি খুলি করি না তো জানি না পারো পুরা ফুল না খুললে এটা জানা না পড়ে ডিজাইনটা দেখুন এটা না তো আপন জানি না পারো ওয়াও এটা কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন মাত্র 3800 টাকা 3800 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି দেখুন এতকি হেভি এতকি কালেকশন এতকি ভ্যারাইটি ক্যান্সেল না আপন দেখি না পারন আর এতকি भी मैं গ্যারান্টি কহি পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দেখুন এটা দেখুন এটা 4900 টাকা 4900 টাকা রে দেখুন দেখুন এটা পুরো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন ফ্যান্সি ডিজাইন আপন মানে বাড়নি না পারন এটা भी 4900 এটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে না দেখুন ডিজাইন দেখুন এটা দেখুন ডিজাইনটা 4900 টাকা 4900 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটে কলর আসি যাচ্ছে আর এটা ওটে কলর আসছে দেখুন আই সব যেতে তো দেখালি হেন সুট পিস র দেখালি হ্যাঁ নেক্সট উইক রে হ্যাঁ আসন্তা উইক রে ভিডিও করমা স্পেশাল থান র খালি থান র দেখ মানে দেখুন ऐसे मुझे देखे दिली सब थान रो अछि बोली हाइलाइट रे टिके देखि देला और नेक्स्ट वीडियो रे पूरा यूनिक थान मानकर वीडियो करमा आसंता वीक भीतर जे देखमु बहुत वैरायटी थान आसो जे ऑर्डर दिया जी आसंता वीक रे स्पेशल थान रो वीडियो हेबा स्पेशल थान रो वीडियो टा हेबा आ जे भी नेबे पहला फोन ऑर्डर करूं फोन पे करूं पेमेंट करले हमें फिर पोस्ट पठा मार दे आ हमर प्रीपेड सुविधा है सब माने कोड सिस्टम नै न हमर आ हमर एड्रेस टा भी होची समलेश्वरी मंदिर पाखे बड़यार दुर्गा मंदिर छक कुष्टापड़ा गली एटा हमर टेम्पररी चली जे हमर नवा दुकान टा बनु जे लागबा 3-4 मास फिर दुकान टा बनी गला पर फिर सेन के डायरेक्ट दुकान के जाई करी देखि पारबे एटा तो घर के आसी करी देखि पारबे ना आज जे भी ऑर्डर करबे जल्दी ऑर्डर करूं बहुत लिमिटेड स्टॉक रहउजे आ तापरे ऑर्डर करला पर जिनिसटा बहुत जल्दी सरुजी हां माल नहीं मिली पारबा थोरे ऑर्डर ही गला पर सेकंड खोजबा लागि टाइम लागि जाउ छै ना मिलबार सब जिनिस भी नहीं मिली पारबा हां सब टाइम रे नहीं मिली पारे सेटा ना जेनटा भी ऑर्डर करबे बुकिंग करूं जल्दी ना तो जिनिस पाई ना पारबा हां बहुत यूनिक जिनिस मानतला सरी अछि स्टॉक हमें वीडियो भी करना पारबा सरी हां तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।